성경에만 기록된 내용이 있어요. 이것을 꼭 기억해야 됩니다. А есть содержание, о котором говорится только в Библии, мы должны обязательно помнить об этом содержании. 예, 사람들이 고통을 당하는 근본 이유가 성경에만 있습니다. Но только в Библии говорится об основной причине страданий человека. 왜 사람들이 고통을 당하느냐? 창세기 3장에 잘 나타나 있어요. Почему люди пребывают в страданиях? Об этом говорится в 3 главе книги Бытие. 예, 하나님을 떠난 것이 가장 큰 문제라고 하는 것이죠. Говорится о том, что самая большая проблема человека – это отделение человека от Бога. 그리고 나서 그 하나님을 떠나서 오는 문제를 해결하는 방법으로 잘못 결정한 것이 바로 창세기 6장입니다. А человек желает разрешить проблему 3 главы, и в результате неправильно это делает. Об этом говорится в Бытие 6 глава. 그러니까 불행의 원인을 물질에 있다고 본 거죠. Люди думают, что причина несчастья скрывается в материальном. 그리고 또 하나는 네피림 문제입니다. 또 바벨탑 문제인데 그것이 성공하지 못해서 불행하다 이렇게 생각한다는 겁니다. Также это проблема исполинов, это проблема Вавилонской башни. Люди думают, что если они неуспешны, значит они несчастливы именно по этой причине. 그래서 창세기 3장, 6장, 11장은 인간의 불행과 그 불행의 해결 방법이 잘못된 것을 말하고 있습니다. Бытие 3, 6, 11 это говорится о том, что люди живут несчастливо, и говорится о неправильном решении этих несчастий. 이거를 함정에 빠져 있는 것이다 이렇게 표현할 수 있습니다. Можно сказать, что это состояние, когда человек впадает в западню. 그래서 몸부림을 치는데 안 되니까 사도행전 13장, 16장, 19장처럼 점술, 무속, 우상에 빠지게 되는 거예요. Ну, потому что человек старается решить эту проблему, попадает в эту западню, но ничего не получается, поэтому Деяния 13, 16, 19 начинают гадать, ходить к шаманам, поклоняться идолам. 많은 국가들, 많은 나라들을 보면 다 사람들은 뭔가를 믿어요. 근데 그 이유는 불행을 해결해 보려고 하는 겁니다. Посмотрите на многие страны, республики, все во что-то верят. Но для чего они верят? Только для того, чтобы решить проблему несчастья. 지난번에 제가 캄보디아 갔을 때 보니까 호랑이 상 뭐 이런 게 그 돌로 이렇게 만들었는데 그 이렇게 호랑이가 입을 벌리고 있는데요. 거기다가 삼겹살을 계속 올려놓고 생살을 막 뿌리더라고요. 그래서 왜 그러냐더니 이 호랑이가 생고기 좋아해가지고 거기다 이렇게 걸어놓는다는 거예요. 그리고 쌀로 막 뿌리면서 풍요를 기원하는 거예요. 그렇게 해야 이 불행이 끝날 거라고 생각한다고 하는 그 사람들이 거기 줄을 서서 가고 있는 거예요. В прошлый раз, когда я был в Камбодже, я видел там какую-то статую в виде тигра, значит, и люди бросают ему в открытую пасть мясо. Почему? Потому что говорят, что вот этот тигр, он любит мясо, и чтобы не было несчастья, надо его кормить. И также бросают в него рис для благополучия. 그 날씨가 덥잖아요. 그러니까 막 이 거기 파리가 막 파글파글하고 이야, 막 더러운데 그 옆에 또 어떤 할머니 동상을 만들어 놓고 거기다가 루즈를 이렇게 바르는 거예요. 왜냐, 그 할머니가 루즈를 사랑했다나 그래가지고 이렇게 이쁘게 치장해주면 우리에게 복이 온다는 거야. 나는 그걸 이렇게 보면서 야, 저래서 복 받겠나 싶은 거. 상식적으로도 말이 안 되는데 그런 짓을 하고 있는 거예요. И, значит, погода была такая жаркая, они сжигали это мясо, и такой запах, было очень грязно. И я подумал, что люди думают, что если они будут верить, будут такие, решать проблемы, будут счастье получать. 참 제가 여러 나라를 가보지만 사람들이 왜 이렇게 점술, 무속, 우상에 거기에 빠져 있느냐? 불행을 해결하려고 하는 몸부림이거든요, 사실은. Я бывал в разных странах, и я вот думаю, вот почему же люди всегда во всех странах одинаково впадают в шаманизм, гадание, идолопоклонство, но люди это делают, потому что они хотят решить все свои несчастья.
그러니까 필연적으로 오는 것이 운명적인 고통, 저주가 올 수밖에 없어요. 6가지 운명이 사로잡는 거예요. Но в результате приходят страдания, бедствия. Это 6 состояний человека, которые являются его судьбой. 그러니까 뭐 정신 문제, 육신 문제, 자녀 문제, 나중에 사후 문제 계속 몰아치는 겁니다. И поэтому постоянно появляются психические проблемы, физические проблемы, проблемы с детьми. 전에 그 조지아라는 나라 갔는데 거기 산 속에 있는 그 정교회가 있는데 굉장히 춥더라고요. 근데 거기에 까만 옷을 입고 수염은 막 이렇게 긴 아저씨가 앉아가지고 계속 이러고 있는 거예요. 그 바람 부는 데서. 왜 그러랬더니 지금 이게 복 받으려고 저런다는 거예요. 근데 그거 보면서도 너무 한심해 보이고 너무 비참해 보이는 거예요. 그게 전 세계가 다 똑같습니다. Также я был в Грузии и ходил там в какой-то храм религиозный, встречался там с одним человеком, он был одет в черную одежду, отрастил бороду, и он постоянно вот в одном положении постоянно что-то делал. Я спросил, что он делает, но сказали, что вот он совершает какие-то там обряды. И на самом деле этот человек казался таким жалким. И сейчас такие события происходят по всему миру. 고통의 근본적 해결책은 딱 하나밖에 없어요. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 와서 끝낸다라고 성경은 말하고 있습니다. Основное решение всех страданий человека одно. Бытие 3:15. Библия говорит, что это семя женщины. 출애굽기 3장 18절에 보니까 희생제사 그 피 흘림을 통해서 이 모든 저주를 단번에 끝낸다고 말하고 있어요. Исход 3:18 говорится, что через жертвоприношение, через пролитие крови все эти страдания единым разом заканчиваются. Одним разом происходит освобождение. 이사야 7장 14절에 보니까 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 뿐만 아니라 처녀가 잉태의 아들을 낳은 그 아들이 우리와 하나님을 만나게 하는 임마누엘로 이 저주를 끝낸다고 약속하고 있습니다. Исайя 7:14 говорится, что придет семя женщины, который поразит сатану в голову, и придет Эммануилом и положит конец всем этим проклятиям. 그러니까 불행을 끝내는 저주와 재앙을 끝내는 답은 그리스도라고 성경은 명백하게 말하고 있어요. Библия ясно, четко говорит о том, что конец всем проклятиям и бедствиям – это только единственный ответ. 이것은 사실은 숨겨진 비밀입니다. На самом деле это сокрытая тайна. 이건 사람들이 잘 이해를 못하는 거거든요. А люди это не понимают. 그래서 그 골로새서 1장 26절, 27절을 우리가 한번 같이 읽어볼까요? Давайте посмотрим Колоссянам 26-27. 예, 골로새서 1장 26절로 27절인데 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감춰졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 아멘. 그리스도가 우리의 인생의 모든 저주를 끝내는 하나님의 방법인데 이건 비밀이라고 말하고 있어요. А Христос – это Божий метод положить конец всем страданиям. И говорится в Библии, что это есть тайна. 사도 바울이 이걸 깨닫고 나서 사도행전 16장 31절에서 말씀하기를 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라고 말씀했습니다. Павел после того, как познал эту тайну, Деяние 16:31, сказал: «Веруйте в Господа Бога Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 예수를 그리스도로 믿을 때에 이 모든 저주 재앙은 끝난다는 거예요. Когда мы верим в Иисуса Христа, тогда заканчиваются все проклятия и бедствия. 예수님도 요한복음 6장 40절에서 말씀하기를 이렇게 기록하고 있습니다. Иисус от Иоанна 6:40 сказал:
내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다, 그 아들은 예수 그리스도를 말하죠. 예수 그리스도를 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 이렇게 나와 있습니다. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. 예수를 그리스도로 믿는 자들이 영생을 얻을 뿐만 아니라 마지막 날에 살아나는 축복까지도 그 안에 다 있다. 이렇게 말하고 있는 거죠. А здесь говорится, что верующие в Иисуса Христа не только обретут вечную жизнь, но и будут воскрешены в последний день. 그래서 우리가 오늘 부활주의를 맞이해서 꼭 기억할 게 뭐냐면 예수가 그리스도인 이유를 알아야 돼요. Сегодня пасхальное воскресенье, и мы сегодня должны понимать, почему мы являемся христианинами. 이게 이제 신앙의 내용에 관한 거거든요. 우리가 예수를 왜 그리스도라고 믿는지를 알아야 되는 거예요. Это содержание нашей веры. Мы должны знать, почему мы должны верить в Иисуса как во Христа. 그 어제 그 나성주 목사님이 나한테 전화가 왔는데 재미난 얘기 하더라고요. 자기네 우리 자기 성도님 어머니가 옛날 통일교 아주 그 신자였대요. 통일교 신자. 근데 지금 연세가 100세래 100세. 그래가지고 요번에 신방을 가가지고 그 집에서 신방을 드는데 신방이 끝났는데 그 할머니가 나 할 얘기 있다고 그러더래요. 그래서 이제 끝나고 나서 그분이 얘기를 하는데 너무나 충격적인 얘기를 하더라는 거예요. Вчера я разговаривал с пастором Насонджун, и он мне рассказал очень интересную историю. Значит, у него в церкви прихожанка есть, и его мама, значит, бабушка, она раньше усердно ходила в церковь объединения. И вот сейчас этой бабушке уже 100 лет, и вот этот пастор, значит, он сходил к ней с визитом, и вот эта бабушка остановила, когда он находил, и сказала, что есть разговор. 이렇게 얘기하더래요. 예수 믿었으면 구원 못 받아. 문선명이를 믿어야 구원받는다고 강력하게 그 백세 먹은 할머니가 얘기하는데 어떻게 각인이 그렇게 된 그러면서 하는 얘기가 문선명이만 죄가 없어. 그렇게 얘기를 해요. Вот он сказал, что если будешь верить в Иисуса, не получишь спасения. Представляете, да, как в ней вот запечатлелось то, что она ходила в эту церковь едине, и она говорит, нужно верить в Мусульмина, и вот тогда получишь спасение. 그래서 내가 왜 교회 안 나가는 줄 아냐고 우리 딸은 나가는데 맨날 딸하고 싸운다 이거야. 왜 문선명이를 믿어야지 왜 예수를 믿느냐. 그래서 싸운다는 거예요. 가지고 신방 끝나고 나서 그 얘기 듣고 나니까 너무 어이가 없어가지고 알았다고. 그러면 문선명이 잘 믿어보라고. 문선명이 지금 관짝에 있다고. 그러고서 이제 저기 유리관에 있다고 나왔다는 거예요. И вот, значит, эта бабушка, она сказала пастору, знаете, почему я не хожу со своей дочкой в церковь, потому что мы постоянно ругаемся, потому что вот эта бабушка, она настаивает на том, что нужно верить вот в этого предводителя этой церкви, а он вообще в гробнице уже лежит. И пастор ей сказал, ну ладно, хорошо, верьте в него. 예수가 그리스도라는 성경적 근거는 세 가지를 우리가 봐야 돼요. Мы с вами должны знать библейские доказательства того, что Иисус есть Христос. Есть 3 доказательства. 첫째는 예수가 그리스도인 이유는 대속의 죽음으로 십자가에서 죽었기 때문에 그리스도인 겁니다. Первое доказательство того, что Иисус есть Христос, потому что Он умер искупительной смертью. Он умер на кресте. 자, 이게 무슨 얘기냐면 창세기 3장 사건으로 인해서 모든 사람들은 죄인이 됐어요. Что это означает? Что из-за события Бытия 3 главы все люди стали грешниками. 그 로마서 3장 10절에는 뭐라고 해요? 의인은 없나니 하나도 없다 그랬어요. К Римлянам 3:10 говорится, как написано, ни праведного, ни одного. 로마서 3장 23절에는 모든 사람은 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다 이렇게 얘기했어요. К Римлянам 3:23 говорится, что все согрешили, лишены славы Божией. 하나님을 떠나는 이 원죄 문제는 인간은 해결할 힘이 없어요. Человек отделился от Бога, поэтому у человека нет никакой силы решить проблему первородного греха. 이걸 해결할 수 있는 길은
인간을 창조하신 하나님만 해결할 수 있습니다. Решить эту проблему может только сам Бог, который сотворил человека. 그 하나님이 해결하신 방법이 바로 피 제사입니다. А метод Божьего решения – это жертва крови. 대속의 개념이에요. 죄를 누군가가 대신 감당해야 끝난다라는 거예요. А что значит искупление? Это значит, что кто-то взял на себя вместо кого-то чужой грех. 이 대속의 비밀을 알려주기 위해서 이스라엘 백성을 400년간 애굽의 노예로 보낸 겁니다. Для того, чтобы израильский народ понял смысл слова искупления, Бог допустил, чтобы он попал в Египет на 400 лет. 좀 쉽게 설명하면 이 대속이라고 하는 비밀을 이스라엘 백성 전체에게 알리기 위해서 이스라엘 백성 전체를 애굽으로 보낸 거예요. То есть, другими словами, для того, чтобы весь Израиль понял тайну искупления, весь Израиль был отправлен в Египет. 그리고 6월절 날 양의 피를 바르는 날 이것이 어떤 의미가 있는 건지를 보여주기 위해서 6월절을 지킴으로 이스라엘 백성이 400년 동안 있었던 그 저주 재앙에서 해방되는 사건을 보여줬습니다. И также в день Пасхи, когда помазали косяки дверей кровью Агнца, Бог показал эту тайну Пасхи. И таким образом израильский народ вышел из рабства в Египте, в котором находился 400 лет. 히브리서 9장 22절은 이런 말씀이 있어요. 뭐냐? 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없느니라. Евреям 9:22, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 이 원죄라고 하는 것은 대속이라고 하는 사건이 없이는 불가능하다, 해결이 안 된다라는 것을 말하는 거거든요. А здесь говорится, что без тайны искупления невозможно никаким образом решить проблему первородного греха. 이 대속의 주인공이 와야 한다라고 하는 것을 성경이 자세하게 기록한 것이 이사야 53장입니다. Библия подробно говорит о том, что для того, чтобы решить эту проблему, должен прийти герой искупления. И об этом подробно говорится в Исаии 53 глава. 자, 이사야 53장 4절로 6절만 우리 한번 짧은 곳이면 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем Исаия 53, 4-5. 이사야 53장은 대속이라고 하는 것을 다 설명하는 거예요. 근데 그 중에 아주 세 절 통해서 한번 우리 읽어봅시다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 아멘. 이게 대속입니다. Вот это и есть искупление. 우리의 모든 죄악을 그리스도에게로 담당시켰다는 거예요. Здесь говорится, что Христос взял на себя все наши грехи. 자, 이 대속의 비밀이 아니고서는 절대로 인간의 원죄는 해결될 수 없어요. Без тайны искупления никаким образом невозможно решить проблему первородного греха. 그리스도의 가장 중요한 핵심적 사역 중에 첫째가 뭐냐? 그 특징이 뭐냐? 대속의 제물로 오시는 겁니다. Первая особенность служения Иисуса Христа заключается в том, что Он стал главным героем искупления. 그 예수님께서도요, 마태복음 16장 21절, 17장 23절, 20장 19절, 28절 여러 군데에서 뭐라고 하면 나는 너희를 위하여 죽으러 왔다 이런 말씀을 계속하고 있어요. Матфея 16, 21, 17, 23, 20, 19, 28 сам Иисус говорит, что я пришел для того, чтобы умереть ради вас. 내가 십자가에서 죽고 3일 만에 부활할 것이다 이 말씀을 여러 차례 했는데 사실은 이 내용을 베드로도 처음엔 잘 이해를 못했어요. Я умру и воскресну на третий день. Он об этом неоднократно говорил, но на самом деле даже Петр не понимал, о чем он говорил. 왜냐? 그리스도라고 하는 것이
엄청난 대단한 영웅으로 이해했지 대속이라고 하는 것과 연결시키지를 못했어요. 그래서 베드로도 처음에는 예수님이 죽는다고 할 때 이게 도대체 왜 죽어야 되는지를 이해를 못했다니까요. Почему? Потому что Петр принимал Иисуса как кого-то важного героя, и он вообще не понимал смысла искупления, и поэтому не понимал связи между Христом и искуплением. Поэтому, когда Христос сказал об этом, он вначале вообще не понимал, о чем он говорил. 오늘날 사이비 교주들 내가 막 그리스도다 이렇게 하는 인간들은 전부 다 대단한 무슨 역사를 보여주고요. 막 죽은 자 살린다는 둥 무슨 기적을 이리고 내가 그리스도라고 하는데 그거는 저기 남녀 호랑기도 한다니까요. 그거 가지고 그리스도가 되는 게 아니에요. 대속이라는 비밀로 그리스도가 우리에게 보여주는 겁니다. Сейчас очень много псевдорелигий, которые приходят и говорят, что они являются Иисусом Христом, что они исцеляют людей, воскрешают из мертвых. Но не в этом служение Иисуса. Служение Иисуса было в том, что Он принес себя в искупительную жертву, стал героем искупления. 그래서 십자가의 죽음은 바로 그 예수가 그리스도라는 것을 보여준 중요한 사건인 거예요. Смерть на кресте показывает, что только Господь Иисус есть Христос. И это очень важное событие. 문선명이가 십자가 안 졌잖아요. 그러니까 그리스도가 될 수가 없습니다. 이만희가 십자가 안 졌잖아요. 그가 그리스도가 될 수가 없죠. 대속이라고 하는 걸 할 수가 없는데 어떻게 그가 그리스도가 되겠어요? 대속은 오직 예수님 외에는 한 분이 없다. А вот этот Монсанмин, предводитель церкви единения, он не умер на кресте, он не может стать Христом. Также он не воскрес, поэтому он не может стать Христом. Только Христос является тайной искупления, героем искупления. 이스라엘 역사상에도요 뛰어난 영웅들이 꽤 있었습니다. 그러면 사람들은 그가 그리스도인가? 그리고 그 사람을 추종했었거든요. 심지어는 예수님 당시 직전에 마카비라는 사람이 막 혁명을 일으켜가지고 그야말로 이제 막 나라를 막 다시 복원하고 재건하고 이런 일을 했다. 그러니까 사람들이 야 저거 마카비가 저 사람이 그리스도인가 보다. 그 사람을 막 추종하기도 하고 굉장했던 이 사건이 있었습니다. 다 아닌 겁니다. Также в истории Израиля было очень много героев. Были такие, которые производили какие-то революции, что-то делали, изменяли что-то, но никто из них не Иисус Христос. Они не могут стать Иисусом Христом. 그리스도의 비밀은 어디 있느냐? 로마서 5장 8절로 9절에 잘 설명되어 있어요. О тайне Христа хорошо говорится в послании к римлянам 5, 8, 9. 자, 아침부터 우리 조는 분들도 계신데 한번 봅시다. 로마서 5장 8절로 한번 다 같이 봅시다. 말씀 보면 정신이 번쩍번쩍 들 거예요. 자, 로마서 5장 8절 한번 읽읍시다. 8절로 5절. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 뭐함으로요? 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니라. 아멘. 그리스도의 가장 중요한 사랑은 뭐로 나타난다? 십자가의 죽음으로 나타나는 것이다. В чем проявляется наивысшая любовь Христа? В том, что Он искупил нас на кресте. 그의 피로 말미암아 우리는 의롭다함을 얻고 우리는 진노하심에서 구원을 받는 것인 겁니다. Через пролитие мы оправдались, и через Его освящение мы освободились от Его гнева. 그래서 대속이라고 하는 것은 대신 죽는다는 의미입니다. 죄를 탕감하기 위해서 대속은 그리스도의 가장 위대한 사랑이다. Искупление – это то, что Он взял на себя наши грехи, и это есть самое наивысшее служение Христа. 그래서 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타나신 바 되었다 할 때 그것은 뭐죠? 그리스도께서 십자가에서 죽으심이 가장 큰 사랑인 거예요. Бог доказывает к нам свою любовь тем, что Христос умер за нас на кресте. 두 번째, 예수가 그리스도인 이유 두 번째는 뭐냐? 그분은 부활하신 겁니다. А вторая причина, что Иисус есть Христос, второе доказательство, это то, что Он воскрес.
죽음으로 끝났다면 사실은 반쪽짜리 그리스도인 거예요. 그분이 죽음에서 부활하셨으므로 그는 영생의 첫 열매가 되신 겁니다. Вот если бы он не воскрес, он бы не был Иисусом Христом, но говорится, что он воскрес, он стал первым плодом, первенцем вечной жизни. 성경을 보면 에베소서 2장 1절에 이렇게 말씀하고 있어요. 모든 사람은 허물과 죄로 죽었다. 이렇게 나와요. Ефесянам 2:1 говорится, что все люди мертвы по грехам и преступлениям. 그러니까 인간의 상태의 첫 번째는 뭐죠? 죄인입니다. 두 번째 상태는 뭐죠? 죽음이에요. 우리에게는 이미 죽음이 와 있던 거예요. Первое духовное состояние человека – это то, что он духовно мертвый, а второе – то, что он находится во грехах. 어떤 죽음이 왔냐? 영적 죽음이에요. 인간에게 영, 혼, 육이 있는데 그 중에 영이 죽어버렸다라는 거예요. Это духовно мертвое состояние человека. У человека есть дух, душа, но его дух мертвый. 영이 죽은 사람은 사실은 짐승과 크게 다를 바가 없는 겁니다. А человек, у которого дух мертвый, ничем не отличается от животного. 그 영이 죽은 사람은 그래서 짐승하고도 잘 통해요. 이렇게 짐승하고도 이렇게 교감도 잘하고 다. 왜 영적인 것만 모르니까 영적인 거 모르니까 육신적으로야 뭐 얼마나 잘 이게 통합니까? 다 감정도 있고 느낌도 있으니까. 영이 죽은 것은 이거는 인간의 가장 중요한 속성이 사라져버린 거거든요. Человек, у которого нет духа, хорошо понимает животное. Почему? Потому что нет духовного мира, а есть только эмоции, есть какие-то амбиции. А когда дух мертвый, это значит, что человек теряет самый важный атрибут человека. 로마서 6장 23절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. 죄의 싹이 결국은 사망, 죽음이었다. 이렇게 나와요. Римлянам 6:23 Павел говорит, что возмездие за грех – смерть. 그러니까 죄와 사망은 한 패키지예요. 그러니까 동전의 양면처럼 붙어버린 거예요. Смерть и грех вместе идут, не отделены друг от друга. 자, 영이 죽으면 어떻게 될까요? 지옥이 인생의 배경이 돼버리는 거예요. Когда у человека дух мертвый, он живет под покровительством ада. 그래서 영이 죽은 사람의 삶은 지옥 같은 삶을 살 수밖에 없어요. И поэтому человек, у которого дух мертвый, обречен жить на этой земле, как в аду. 그래서 이 사망의 문제를 해결하지 않으면 어떻게 되느냐? 첫 번째 사망에서 두 번째 사망으로 넘어가요. 육신도 언젠가 죽죠. 그 다음에 영원한 죽음도 맞이하게 돼요. 그러니까 이게 보통 심각한 문제가 아닌 거예요. Поэтому человек, который не решит эту проблему смерти, к нему приходит первая смерть, вторая смерть. Если дух умирает, то он и физически умирает, а потом он идет в ад, в вечные страдания. 히브리서 9장 27절에 그러잖아요. 한 번 죽는 것은 정한 것이니까 그러니까 첫 번째 죽음이 있을 수 있어요. 근데 두 번째 심판 앞에서도 또 죽게 되는 거예요. 두 번째 심판은 뭐예요? 지옥의 심판이 우리를 기다리고 있다. К Евреям 9:27 говорится, что однажды человеку положено умереть. Первая смерть, а потом приходит вторая смерть, а после этого суд. А после суда человек духовно мертвый идет в ад. 이 사망의 문제를 해결하지 못한다면 살아서도 지옥처럼 살지만 영원한 지옥에도 가게 되는 이런 엄청난 비극이 우리 앞에 있는 겁니다. Человек, который не решит проблему смерти, он живет сейчас как в аду и после смерти идет в ад. То есть такой человек на самом деле находится в такой трагедии. 죽음이라고 하는 것은 마귀의 가장 강력한 무기예요. А смерть – это мощнейшее оружие сатаны. 히브리서 2장 14절로 15절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 다 같이 찾아봅시다. 히브리서 2장 14절로 Давайте прочитаем Евреям 2:14-15. 한번 찾아보세요. 자, 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. 아멘. 마귀가 죽음이란 무기를 가지고요 모든 사람을 평생을 종처럼 장악한다는 거예요. Здесь говорится о том, что дьявол на протяжении всей жизни атакует всех верующих, используя свое оружие – смерть.
과거에 진나라를 통일한 진시 황제도요. 죽음이 무서워서 어떻게 하면 이걸 좀 피할까? 이게 죽음은 황제도 피할 수 없는 문제예요. Вот раньше в истории говорится о императорах, которые пытались избежать смерти, но никто не смог избежать смерти. 이 땅에 사는 인간 중에 죽음을 이길 수 있는 사람은 한 명도 없습니다. А на этой земле нет ни одного человека, который бы мог победить смерть. 아무리 뛰어난 인간이라고, 아무리 대단한 재력을 가졌다고, 아무리 대단한 권세를 가졌어도 죽음은 막지 못합니다. Каким бы человек ни был выдающимся, какой бы силой, способностью выдающимися он не обладал, такой человек не может остановить смерть, не может избежать смерть. 그래서 사단의 가장 강력한 무기는 사실은 죽음입니다. 이걸 가지고 사람들을 장악해 간다는 거예요. А самое мощное оружие сатаны – это смерть, и через это сатана атакует людей. 이걸 해결할 수 있는 분은 창조주이신 생명을 만드신 하나님 외에는 불가능합니다. А тот, кто может победить власть сатаны, который двигает миром оружием смерти, это только Христос, который является Творцом жизни. 창조 때부터 계셨던 주님, 성삼위 하나님, 처음부터 함께했던 그리스도만이 이 죽음의 문제를 해결할 수 있는 것입니다. Только Господь, который был от создания вечности, от создания мира, только триединый Бог, который сотворил всю эту вселенную, может одержать победу над смертью. 요한복음 11장은 죽은 나사로라는 그 제자의 집을 찾아가서 했던 말씀이에요. 그러니까 사람들이 이제 죽음 앞에서 누구나 다 이제 다 희망이 없고 이게 끝이라고 하는 거기에 가서 주님이 외친 겁니다. 요한복음 11장 25절 26절을 우리 한번 읽어봅시다. От Иоанна 11, 25, 26 здесь говорится о событии, когда Иисус с учениками пришел в дом мертвого Лазаря, а все люди, которые находятся перед смертью, они не имеют никакой надежды. 자, 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 이렇게 얘기했어요. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет, и всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» 예수님은 내가 곧 부활이고 내가 생명이다. 나는 사망에 나는 그것이 나를 절대로 나를 영향을 줄 수 없어. 이렇게 말씀했거든요. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Это означает, что смерть не может одолеть меня. 자, 이런 얘기를 했더니 뭐라고 얘기합니까? 제자들이 그렇습니다. 저는 예수님이 부활이고 생명이고 믿습니다. 근데 정작 예수님이 죽는다고 하니까 다 도망가 버렸어요. 믿은 게 아니에요. 그냥 그냥 좋게 생각한 거지. 그래서 예수님이 직접 당신이 정말 부활이라는 것을, 생명이라는 것을 보여주기 위해서 죽었다 3일 만에 부활하여 나타난 것입니다. А вот когда Иисус это сказал, ученики, конечно, поддержали его и сказали: «Да, он есть воскресение и жизнь». А когда его распяли, они сразу убежали. Это значит, что у них не было никакой веры. Но для того, чтобы ученики действительно поверили, что он есть воскресение и жизнь, что он может победить смерть, он воскрес на третий день. 예수님이 이렇게 말해서 바울이 고린도전서 15장 14절에서 이렇게 말씀했어요. 1 Коринфянам 15:14 Павел сказал: 그리스도께서 만일 다시 살아나지 아니하셨다면 그 우리가 전파하는 것도 헛된 것이고 우리의 믿음도 헛된 것일 것이다. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера наша». 그러니까 아무리 우리가 예수는 그리스도야라고 외쳐도 예수님이 부활하지 못했다면 그 말이 무슨 힘이 있겠냐라는 거예요. 예수님이 부활하심으로 인하여 그가 그리스도임을 우리에게 입증했다라는 거예요. Если бы мы просто говорили о том, что Иисус есть Христос, не было бы воскресения, не было бы ничего особенного. Но Господь сказал, что Он есть Иисус, что есть смерть, воскресение, поэтому мы должны придерживаться этого. 더 놀라운 것은 그 예수가 그리스도라는 것을 입증했을 뿐만 아니라 그분이 부활하심으로써 우리는 그 안에 있는 그리스도를 믿는 그 성도에게도 부활이 확실하게 약속된 것이다 라고 말씀하는 겁니다.
И также говорится, что Он не просто воскрес, но также воскресением пребывает во всех верующих. 19절 한번 읽어볼까요? 19 стих. 고린도서 15장 19절 20절. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 사뿌리면, 우리가 예수 믿고 그냥 이 땅에서만 그냥 뭐 되게 평안하게 사는 것이야, 이거라고 한다면 모든 사람 가운데서 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그렇죠? 우리가 내세가 없어. 그러나 이 땅에서 예수 믿고 그냥 좀 사는 게 다야. 이건 정말 불쌍한 인생이라는 거예요. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 할렐루야. 그러므로 우리에게도 Мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 예수 그리스도의 부활이 곧 우리의 부활로 이어졌다라는 겁니다. Это говорит о том, что воскресение Иисуса вменилось во всех верующих. 그래서 부활은 그리스도가 주신 가장 위대한 은혜입니다. И поэтому воскресение Иисуса – это самая наивысшая благодать. 대속은 그리스도가 우리에게 주신 가장 위대한 사랑이라면 부활은 그리스도가 우리에게 주신 가장 위대한 은혜다. Искупление – это наивысшая Божья любовь к нам, а воскресение – это наивысшая благодать. 그래서 우리의 믿음이 뭐냐면요, 예수가 죽으셨다가 부활하셨기에 그분이 그리스도라는 거예요. А поэтому во что мы верим? Что Иисус воскрес, что Он есть Христос. 그 죽었다가 부활하신 그분이 와서 우리의 죄와 사단과 그리고 지옥의 문제를 해결해 주신 것이라는 것이죠. А мы верим в то, что Иисус пришел Христом, что освободил нас от греха, сатаны и ада. 세 번째는 우리의 믿음의 내용의 세 번째 뭐냐? 그 그리스도가 지금 성령으로 우리와 함께 한다는 겁니다. И третье – это содержание нашей с вами веры, это что Бог сейчас Святым Духом пребывает вместе с нами. 그 예수님께서 이렇게 제자들에게 얘기했어요. 나는 곧 죽었다가 다시 부활할 거야. 그리고 나는 너희와 영원히 함께 할 거야. 이게 그리스도의 가장 중요한 세 가지 사역의 내용, 이게 특징의 비밀입니다. Иисус пришел к ученикам и сказал, что я умру и воскресну на третий день и буду пребывать вместе с Святым Духом. Это есть три важных служения Христа, это три особенности, это тайна. 2000년 전에 주님은 죽으셨다 부활하셨죠. 그것으로 끝난 게 아니에요. 지금도 성령을 우리와 함께하고 계시다. 1000 лет назад Господь умер и воскрес в Христе, но это и не закончил, потому что сейчас Он Святым Духом пребывает вместе с нами. 마태복음 28장 18절로 20절에 보면 이런 얘기합니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너와 영원히 항상 함께 하리라. Матфея 28, 18, 20 Господь говорит: со всей властью на небе и на земле я пребуду вместе с вами во все дни до скончания века. 지금도 예수가 그리스도라고 믿는 사람에게는 성령이 함께 하고 있는 것입니다. И сейчас Святой Дух пребывает с теми верующими, которые верят в Иисуса Христа. 히브리서 13장 8절에서 이렇게 말하고 있어요. 그리스도는, 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이다. Евреям 13:8 говорится: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. 그분이 성령으로 우리와 함께하기 때문에 우리에게 주신 말씀이 뭐냐? 기도하라는 거예요. Так как Он пребывает вместе с нами, Святым Духом, что Он говорит нам? Он говорит, чтобы мы пребывали в молитве. 죽으시고 부활하신 그분이 성령으로 우리와 함께하기 때문에 지금 우리가 기도할 때 성령을 함께하신 그분이 역사한다는 겁니다. А тот, который умер и воскрес, пребывает вместе с нами. Поэтому, когда мы молимся, тогда Он действует. 요한복음 16장 24절에서 이렇게 말씀하고 있어요. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희의 기쁨이 충만하리라. А 16:24 говорится: да, ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 근데 이 요한복음 16장에 뭐 어떤 내용들 속에 이게 나오냐?
성령으로 내가 너와 영원히 함께하겠다라는 그 약속의 말씀 중에 나온 얘기예요. А Тана 16 глава, здесь говорится о том, что Бог пребудет вместе с вами Святым Духом. 그리고 그 16장의 내용이 뭐냐면 내가 곧 죽었다가 부활하고 승천하여 그리고 너에게 보혜사 성령을 보내주겠다. 이 말씀 중에 한 얘기라니까요. И также в этой же главе, в 16 говорится, что я умер, воскрес, вознесусь на небеса и отправлю вам Святого Духа Утешителя, который пребудет с вами вовек. 그리스도는 지금도 성령으로 우리와 함께하는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Христос и сейчас пребывает вместе с нами Святым Духом. 그래서 주님은 우리에게 말하는 거예요. 내 이름으로 기도하라는 거예요. И поэтому Господь говорит, молитесь во имя Мое. 그래서 이 그리스도는 임마누엘이라는 가장 강력한 배경을 우리에게 주셨습니다. А Христос дал нам самое наивысшее покровительство, Эммануил. 대속은 그리스도의 가장 놀라운 사랑이고 부활은 그리스도의 가장 위대한 은혜라면 임마누엘은 그리스도의 가장 강력한 우리의 배경이 되는 겁니다. Искупление – это Божья любовь, потом, значит, воскресение – это Божья благодать, а пребывание Святого вместе с нами, Бога вместе с нами – это наивысшее действие. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 성도들이 그 이름의 권세를 믿고 기도하라는 거예요. Это наше наивысшее покровительство. Поэтому те люди, в которых Бог пребывает Святым Духом, должны молиться именем Господа. 질병이 있다면 방법이 뭐겠습니까? 물론 의사의 도움을 받아야 되겠죠. 그러나 그 그리스도의 능력, 그리스도가 지금 성령으로 함께 하시는 사단과 지옥과 모든 권세를 무너뜨린 그 권세를 가진 그분이 나와 함께 하신 걸 믿고 기도할 때 우리에겐 치유의 놀라운 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. Когда у нас есть какие-то болезни, тогда уже нет никаких методов. Конечно, нам нужно получать медицинскую помощь, но в это время я верю, что когда мы молимся во имя Иисуса Христа, тогда происходит действительно настоящее действие исцеления. 예수님이 가장 강력하게 말한 게 뭐냐면 내 이름으로 기도하라 이 말을 가장 많이 했어요. Чаще всего Иисус говорил, молитесь во имя Мое. 그러면서 뭐라고 내가 너와 함께한다 그랬어요. И еще что он говорил? Он сказал, что я пребуду вместе с вами. 그러면서 말했습니다. 보혜사 성령이 너를 도울 것이다 이렇게 얘기했어요. И также он сказал, что Святой Дух, Утешитель, будет помогать тебе. 이게 거짓말 같습니까? 그냥 위로하려고 한 말일까요? Как вы думаете, это ложь? Может, он просто утешить нас хотел? 제가 지난번에 그 얘기 안 했습니까? 러시아 민보도 거기 그 하나님의 뜻교회 갔는데 그냥 완전히 그냥 그 피부병으로 그렇게 만성 피부로 고생하던 아이가 우리가 전했던 말씀 그냥 정말 믿고 기도했는데 우리가 갔을 때 완전히 다 나은 거예요. 우리도 놀랐어요. 야, 지난번에 왔을 때 애가 막 형편없던 애가 어떻게 이렇게 깨끗이 나왔지? 너무 놀랍더라고요. 여러분, 그 이름의 권세를 믿으셔야 когда мы были на 됩니다. служении в медмодах, одна семья, там у них ребенок страдал из-за атопии кожной болезни, и у них тоже не было никаких уже методов решения этой проблемы, но они пребывали в молитве, и этот ребенок полностью исцелился, и поэтому даже я подумал, как это так произошло, такое действие. 뭐 안 믿을 사람은 안 믿어도 돼요. 뭐 그렇다고 뭐 누가 뭐 돈 내라고 한 것도 아니고 안 믿어도 되는데 믿어보세요. 말씀을 믿고 기도하시길 주님 축원합니다. Ну, конечно, если у вас нет такой веры, можете не верить. У вас же никто за это деньги не берет, а тот, кто верит, я желаю, чтобы вы верили в это, держась за Божье Слово. 문제에 지금 고통당하고 있습니까? 기도해 보세요. 진짜 믿고 기도해 보세요. 기쁨이 충만한 역사를 체험하게 될 것입니다. Может быть, сейчас вы страдаете из-за проблем, войдите действительно по-настоящему в молитву, и тогда вы действительно переполнитесь радостью. 뭐 안 믿는 것도 믿음입니다, 사실. 난 안 할 거야. 난 죽어도 기도 안 해. 그것도 대단한 믿음이에요. 그 믿음을 가지셔도 좋고, 아니야, 나는 정말 하나님 말씀 믿고 난 기도해 보겠어. 그것도 믿음이에요. 선택은 여러분이 자유입니다. 어떤 걸 선택할지 Если вы не 결정하셔야 돼요. верите в это, это тоже и вера. Есть такие люди, которые хоть умрут, но не поверят. Но это тоже ваша вера. А если у вас есть вера, то попробуйте со Словом Божьим войти в молитву, и тогда вы
сами сможете испытать это в своей жизни. 바울이 그 얘기잖아요. 아무것도 염려하지 말고 간구함으로 주께 기도하라고요. 그러면 주께서 내 마음과 생각을 지키시고 하나님은 역사하실 것이라고 분명히 약속하고 있습니다. Павел сказал, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои сердца перед Богом, и тогда Бог будет наблюдать ваши сердца и помышления. 우리가 부활주일날 계란 먹는 게 문제가 아니고 그리스도가 지금 우리와 함께하는 것을 믿어야 할 줄 믿습니다. Я верю, что в день Пасхи проблема это не то, как мы должны есть яйца, но самое важное это вера в то, что Христос пребывает вместе с нами. 사셨네 찬양하는 게 문제가 아니고 그분이 지금 성령으로 우리와 함께하며 우리에게 기도하라고 하는 이 말씀을 믿고 실제로 기도해 보셔야 돼요. Мы вот прославляли, что Он воскрес, но не в этом проблема. Надо в реальности верить в то, что Он пребывает вместе с нами, Святым Духом. 기도 응답은 즉시 오는 게 있고요. 내가 잘못된 기도라면 하나님은 더 좋은 다른 방법으로 응답해줘. 어떤 경우는 한참 후에 내가 준비된 상태에 오는 응답도 있습니다. 어떤 기도든 반드시 하나님은 응답하신다는 겁니다. Когда вы молитесь, бывает, что ответ сразу приходит. Бывает такое, что вы о чем-то просите Бога, но Бог дает вам еще лучшие ответы. А бывает, что когда ненужная тема молитвы, ненужная вообще, тогда Бог позже дает. Но в любом случае, когда вы молитесь, Бог непременно дает вам ответ. 또 하나는 내게 필요하지 않다면 하나님은 거절도 하겠죠. 왜? 필요하지 않으니까. 나에게 손해가 된다면 하나님이 응답할 리가 없으니까. 그러니까 어떤 것이든 응답입니다. 여러분이 믿고 기도할 기회를 주님 축원합니다. Бывают моменты, когда мы молимся, но Бог нам не дает ответ, Он отказывается. Почему? Потому что это принесет нам убыток, ущерб. Но в любом случае Бог всегда отвечает. Именем Господа я благословляю, чтобы вы верили в это. 부활은 성령의 역사와 한 짝을 이루고 있는 겁니다. Воскресение и действие Святого Духа – это пара. 사람들이 오해하더라고요. 부활해서 주님이 보좌에 가시면 그러면 여기는 비어있는 공간이냐? 아닙니다. 그분이 보혜사 성령을 우리에게 보내신다고 그랬어요. 너희와 영원히 함께한다. 부활은 지금 하나님이 на와 함께하는 시작점인 것입니다. А вот многие люди заблуждаются, они думают, что если Господь умер и воскрес, то Он вознесся на престол. Но это не означает, что сейчас это пространство пустое, его нет, потому что Бог отправил нам Святого Утешителя, который пребывает вместе с нами. И вот воскресение – это начало Его пребывания вместе с нами. 부활하신 그리스도께서 기도할 수 있는 권세를 우리가 주셨기 때문에 이걸 믿고 기도한다면 우리에게는 상상할 수 없는 응답이 우리 앞에 있는 것입니다. Бог пребывает вместе с нами Святым Духом, и поэтому нам нужно верить в это, и тогда Он будет давать нам непростые ответы. 우리가 붙잡아야 할 믿음과 언약은 뭐냐? 우리를 위하여 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 지금도 성령으로 함께 하시는 그 그리스도의 은혜의 사랑의 배경의 언약을 잡고 기도할 때 하나님은 전무후무한 역사로 우리의 인생을 이끌어 가실 줄 믿습니다. Наша вера в чем заключается? В том, что Он умер, воскрес и сейчас пребывает вместе с нами. Также то, что Он дает нам свою благодать, любовь и покровительство. 이때부터 참된 치유, 참된 응답, 참된 역사가 시작되는 거예요. Когда мы верим и молимся, тогда начинается истинное исцеление, истинные ответы, истинное счастье. 매일 성탄, 또 매일 부활절, 또 매주 성탄, 매주 부활, 이 축복이 우리에게 영원하게 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы благословение Рождества и благословение Пасхи каждый день сходило на вас. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя. 매일의 부활과 항상의 부활의 비밀을 누리며 승리하는 전도자의 삶이 되게 하여 주옵소서.
Помоги нам каждый день и всегда наслаждаться благословением Пасхи и побеждать. 지금까지 나도 모르게 불신앙이 있었다면 이 부활의 비밀을 가지고 참 믿음으로 도전하며 기도하는 축복을 누리게 하옵소서. А если до сих пор у меня было неверие, помоги нам, держась за благословение Пасхи, обрести истинную веру. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.